Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Kao što znate, vi se nalazite na kanalu Kuhinja Valentina Mašković i sve ono što ja pripremim svojoj porodici, sve to od sveg srca delim sa vama. Danas ću praviti jedan kolač. Kao što vidite, ja tu imam gotove kore. Kolač se pravi sa gotovim korama, sa pudingom, višnjama i grizom. Ostanite sa mnom pa ćete vidjeti kakav ću ja to kolač pripremiti. Verovatno će vam se dopasti jer se moje porodici jako dopada. Prvo što ću raditi je da normalno skuvam puding. Treba mi litar mleka. Jedan deo mleka sipat ću u posudu. A drugi deo mleka iskoristit ću da puding razbijem, da nema grudvice. Evo ovako, razbit ćemo puding, a u posudu sa mlekom stavit ću šećer. Šećer stavljate po svom ukusu, ja ću staviti jedno 10 kašike. Sačekat ćemo da mleko proključa i dodamo puding. Normalno kuvat ćemo kao i svaki drugi puding, to je uglavnom svima poznato. Evo ovako, skuvani puding stavit ću da se malo prohladi, ne da se skroz ohladi, nego da se malo prohladi. A za to vreme pripremit ću jedan nadev za premaz kora. Za to mi je potrebno 4 jaja. Ne treba vam mikser. Jednostavno polomite jaja i umutite ih žicom. Umućenim jajima dodat ću ovako ulje i dodat ću jogurt. Dodat ću 200 ml jogurta i otprilike malo više od polovine čaše, znači 150 ml ulja. Dodat ću 4 kašike šećera. Jedan vanilin šećer. Jedan prašak za pecivo. I 150 grama griza. Sve ću to sjediniti i pripremit ću masu za premazivanje kora. Nakon što se malo prohladio puding, ovaj fil za premaz je spremljen. Od 400 do 500 grama možete i više bilo koje voće, ja sam odabrala višnje. Sad šta ćemo uraditi? Pola kilograma kore podelite na pola, otprilike po 250 grama, ili možete da izbrojite kore, pa onda da vidite kolika je polovina. Nakon što sam podelila kore na pola, imam tu po 8 korica, jedna je 9, jedna je 8. Treba vam jedan pleh, 25 puta 30 ili 35, kako god želite. I uzet ću ovako jednu koricu i onda premazat ću je, treba mi polovina ovog fila, polovinu ćemo ostaviti za drugu polovinu kora. Tako ređete i mažete dok ne izmažete jednu polovinu koju ste odvojili. Evo ovako, prva polovina kora je poređena i premazana. Onda ćemo icediti višnje od vode, od soka normalno, i jednu polovinu od spremljenih višanja rasporedite na prvom delu, znači, koji ste sklopili i premazali. Preko višanja nanesite puding.
Lepo rasporedite da ima svuda, ali lagano da ne biste pomerili višnje. Nakon što sam rasporedila puding, preostali deo višnje ili nekog drugog voća koga volite, možete maline, ribizlu, kupinu, šta god volite, borovnicu, rasporedite preko pudinga. Nakon što ste rasporedili višnje, onda ćete uzeti drugu polovinu kora i ređat ćete isto kao i donji deo što smo ređali, znači jednu koricu, pa premažete ovim filom od jogurta, ulja i jaja i griza normalno. Idete sve korice premazujete i ređate do zadnje korice, čak i zadnju koricu premažete. I kad sve to budete poređali i premazali, revno uključite da se zagreje na 200 stepeni i ubacite kolač da se peče. Evo kao što vidite, pita je ili kolač je ispečeno. Ja sam to izvadila iz revne, izvadila papir i stavila na ovako jednom platovu. Slobodno možete da izvučete. Odozgo možete da dodate ovako šećer u prahu, a možete i bez toga, kako više volite. I jednostavno izrežete kad se ohladi. Evo vidite kako izgleda. Sad ću ja da izrežem jedno parče, ovako duže. Evo pogledajte kako ovaj kolač izgleda. Prepun je fila, mekan, sočan, pun višanja, od griza i pudinga, zaista jedno fantastično zadovoljstvo i brzo, a i nije baš puno skupo, a veoma veliki kolač ispada. To je bilo za danas sa mog kanala, ja se nadam da će vam se dopasti. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!